बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस महीना कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नुज़ूल क़ुरआन फ़रमाया, जिसका ज़िक्र क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मौजूद कि शाहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि माह रमज़ान का वो महीना जिसमें क़ुरान को नाज़िल किया गया। इस माह मुबारक का बड़ा एहतराम है, ये बड़ा मुक़द्दस महीना है। नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम और हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इसका बड़ा एहतराम किया करते थे। दौर हाज़िर में अगर हम गौर करें तो मुसलमान होने के नाते माह रमज़ान का जितना एहतराम हमें करना चाहिए था, हम उतना एहतराम नहीं कर पा रहे। अगर हम गौर करें तो मुल्क पाकिस्तान में एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस पास किया गया था, जिसमें बाकायदा तौर पर 10 दफ़आत पर मुश्तमल ये ऑर्डिनेंस था, जिसमें अवामी प्लेसेस पर खाने की ममानात थी। फिर इसी तरह कुछ दफ़आत में किस जगह को अवामी प्लेस कहा जाएगा और किस जगह को नहीं कहा जाएगा। कुछ दफ़आत में इस बात का ज़िक्र था कि रेस्टोरेंट हैं, खाने की जगहें हैं, उन्हें बंद रखा जाएगा, दिन में अवामी मकामात पर खाना मना होगा वग़ैरह। उन्हीं दफ़आत में से एक दफ़ा जो दफ़ा नंबर 6 है, उसमें बाकायदा सिनेमा हॉल्स वग़ैरह और थिएटर्स वग़ैरह को बंद करने का हुक्म रखा गया और कुछ दफ़आत में उस पर जुर्मानों को भी बयान किया गया। अगर हम गौर करें तो अब माह रमज़ानुल मुबारक में जो रमज़ान नशरियात हैं, इसमें जिस किस्म का तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया जा रहा है, ये एहतराम रमज़ान के सरासर ख़िलाफ़ है। आप ख़ुद मुझे बताइए कि जब हम इफ़्तार करते हैं तो इफ़्तार पर रोज़ा ख़त्म होता है या रमज़ान ख़त्म होता है? यकीनन आपका यही जवाब होगा, जी इफ़्तारी पर रोज़ा ख़त्म होता है। रमज़ान तो रातों में भी बाक़ी है, इसीलिए तरावी अदा की जाती है रमज़ान की रातों में, क़यामुल लैल जिसे कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो एक तसव्वुर दे दिया गया है कि जी हम इफ़्तारी से पहले बदतमीज़ी वाले प्रोग्राम नहीं करते, हम तो इफ़्तारी के बाद करते हैं। तो इफ़्तारी के बाद भी रमज़ान है, उस रात का भी तक़द्दुस है। ताक़ जो रातें हैं जिनमें शब क़द्र को रखा गया है, वो भी माह रमज़ान की हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं ये देख रहा हूँ कि रमज़ान ट्रांसमिशन में जो तूफ़ान बदतमीज़ी है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसमें हमारे जो चैनल मालिकान हैं उनको भी खुदा का खौफ करना चाहिए, जो होस्ट प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं उन्हें भी खुदा का खौफ करना चाहिए, जो कुछ एक्टर्स इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं उन्हें भी खुदा का खौफ करना चाहिए कि ये माह रमज़ानुल मुबारक है, कम से कम इस महीने का तो एहतराम कर लें। गेम शो के नाम पर गाने बजाना और यानी इस तरह की गुफ्तगू करना, जिस गुफ्तगू को बयान करना भी मुमकिन नहीं है, ये माह रमज़ान में हो रहा है। इमरान खान साहब, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का दावा किया, इनको चाहिए कि इस पर एक्शन लें कि कम से कम माह रमज़ानुल मुबारक जो एक मुक़द्दस महीना है, जो एक मोहतरम महीना है, इसके तक़द्दुस को हम तो पामाल ना करें। अब कई ऐसी जगह होती हैं, यानी मेरे पेश नज़र हैं, मेरे मलहूज़े निगाह है कि जहाँ पर एक ही सेट है, दिन में वहाँ पर बैठकर काल अल्लाह काल रसूल की बातें हो रही हैं, उलमा को बिठाकर मसले पूछे जा रहे हैं, और इफ्तारी के बाद उसी सेट पर गाने बजाए जा रहे हैं, म्यूज़िक चलाया जा रहा है। ये क्या इस्लाम के इस मुक़द्दस महीने के एहतराम को पामाल करना है या नहीं? फिर इसी तरह हमारे यहाँ रमज़ान ट्रांसमिशंस में जो ख़वातीन को शामिल कर लिया गया, अब मेकअप करके ख़वातीन का आके बैठना, फिर उनके साथ स्कॉलर्स का बैठना, उनके सवालात के जवाबात देना। आप मुझे बताइए कि जो उनके साथ बैठा हुआ है वो ये कह सकता है कि आप बेपर्दा हैं, आप पर्दा कीजिए? मसलहतों के शिकार लोग मिल जाते हैं। फिर एक और अलमिया हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ बस मशहूर जो शख्स हो, मीडिया ये कहता है उसे बुलवा कर ट्रांसमिशन में बिठा दें। वो मुस्तनद आलिम दीन है? क्या उसने दरस निज़ामी किया है? क्या वो इस लायक है कि कुरान और हदीस की बात मुस्तनद तरीक़ाकार से की जाए और उसको बिठाया जाए और उससे सुना जाए इन बातों को? नहीं, इन चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखा जाता। गोया कि मैं यूँ कहूँगा कि हमने माह रमज़ानुल मुबारक में जो रमज़ान ट्रांसमिशन है, जिसमें रमज़ान का एहतराम होना चाहिए था, तक़द्दुस होना चाहिए था, कोई गैर शरई बात नहीं होनी चाहिए थी, कोई तमाशा नहीं होना चाहिए था, कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए था, जिसमें गाने नहीं बजने चाहिए थे। अफसोसनाक बात यह है कि नाम निहाद मुसलमान ही इस तमाम तक़द्दुस और तमाम एहतराम को पामाल कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को चाहिए कि इस पर एक्शन लें,
اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور وہ ایکشن لیں، لیکن ظاہری اعتبار سے یہ ممکن نظر نہیں آتا، چونکہ ماضی قریب میں جسٹس شوکت عزیز صاحب نے غالباً اس پہ ایکشن لیا تھا، رمضان ٹرانسمیشنز کو بند کیا تھا اور ہر نماز کے وقت میں اذان چلانے کا حکم دیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جا کے اس فیصلے کو معطل کروا دیا گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ تو میں عوام سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اس کا تقدس، اس کا احترام ہم نے کرنا ہے، بینگ اے مسلم ہمارا فرض ہے۔ اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ شکنی ہم نے کرنی ہے۔ تو جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں انہیں خود چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ ہم نے کس طرح رمضان کی جو راتیں عبادات کی راتیں تھیں ہم نے اس کے تقدس کو پامال کر دیا۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ بخارا شہر میں ایک مجوسی رہتا تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا، اس کے بیٹے نے رمضان میں کچھ نکالا اور کھانا شروع کر دیا، تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور اسے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں سر عام کھا رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ بھی تو رمضان میں کھاتے ہیں۔ تو مجوسی نے کہا کہ میں کھاتا ہوں لیکن گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں، یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، تم اس میں سر عام کھا رہے ہو۔ بہرحال وہ چلے گئے۔ مجوسی کو کچھ عرصے کے بعد ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا تم تو مجوسی تھے، تم یہاں پر کیسے؟ اس نے کہا بالکل میں مجوسی تھا، لیکن میں نے رمضان کا احترام کیا تھا، تو وہ جو میں نے رمضان کا احترام کیا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس احترام کی وجہ سے اللہ نے مجھے توفیق اسلام عطا فرمائی، میں مسلمان ہوا اور اللہ نے اسی سبب سے میری بخشش فرما دی۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک طرف احترام رمضان کی وجہ سے ایک مجوسی مسلمان ہو رہا ہے اور اس کی بخشش ہو رہی ہے اور اسے جنت میں داخلہ مل رہا ہے۔ ایک واقعہ اگرچہ اس کے استناد پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی حقیقت اور اس کی درستگی پر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اگرچہ یہ ضمنی ہے۔ بتانا اس واقعے سے مقصود یہ ہے کہ اس نے رمضان کا احترام کیا تو اللہ نے اسے دولت اسلام عطا فرمائی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم رمضان کے احترام کو بذات خود پامال کر رہے ہیں؟ تو اس لیے خدا را میری تمام سے گزارش ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے احترام کو قائم کریں، اس طرح کی جگہوں کا اور اس طرح کی ٹرانسمیشنز کا حصہ بھی نہ بنیں، منع کر دیں، انہیں کہیں ہم رمضان کے علاوہ کریں گے، رمضان میں نہیں کرنا ہمیں۔ اور جو لوگ کانٹینٹ بنانے والے ہیں، پروگرام کو پورا ڈیزائن کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کوئی چیز اس طرح کی جو ہے وہ نہ کریں جو سستی شہرت کے لیے ہو لیکن آپ پر ذلت و رسوائی کو بھی مسلط کر دے۔ اور یہ تو ایک الگ بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ اللہ نے جن راتوں کو قیام اللیل کے لیے بنایا ہم نے ان راتوں کو تماشا بنا دیا۔ بہرحال میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کم از کم ہماری جو ریاست ہے اسے احترام رمضان آرڈیننس پر عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انفرادی طور پر ہم اپنے معاملات کو بہتر کریں، سحر افطار میں ٹی وی کے سامنے بیٹھیں کے بجائے مصلی پر بیٹھیں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں اور پر نور رمضان کو بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری ماہ رمضان کی جملہ عبادات کو، تراویحات کو، روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔